Hello guys, pakita ko sa inyo yung 3 little baby huskies. 125 days nila ngayon. Ilan sila? Lalaki na. Check it out. Yun o. Ayun o. O, diba? Ang cute-cute nila o. Yan, meron na silang ano. Para pag sila yung ayan. Ayan o. Ang cute-cute o. Ay, hello. Ayan o. Hello. Hello. Ayan, no. So malilikot na sila, no. Ayan. Ayan, no. Ayan sila, oh. Ayun, oh. Isa naglalaro na rito. Hello. Hello. Ayan sila. Ayan. Diba? Ang lalaki na. Ayan, no. Oh, diba? Ang cute-cute, oh. Oh, ayun, oh. Up. Okay, go. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan sila. So, ayan. Lalaki na. So, isa. Ayan. Diba? Cute. Ayun, oh. Salamat sa panonood. Bye-bye!